tutorial masak gabus. Siapkan baskom, tuang baji naga, puter kerajaan, ambil celup, masukkan kandang, siram, siapkan dalenan, pure, ambil tombak, bentuk. Oke guys, sudah siap nih. Ganggu bae lu. Waktunya guys. Cuer meledak, siapkan wajan, tuang es jeruk, ambil nutrijel, sreng eweng. Oke, kita angkat mayatnya guys. Ya, masukkan gawang, serok dari sore, goreng dulu, lalu puter, tuang ompol, ambil pemeran utama, masukkan ke oven, buang, tutup beliau,